mulai muncul. Mancing, Pak. Apa meneh, Dul? Lagi sibuk iki lho. Umpan pancing sengampu apa ya, Pak? Cacing. Boleh, Pak, gelem pangan awakmu cacinge. Nek mantrane ora, Pak, sengampu. Minyak sih tuang-tuang, dituang dalam kuali. Kalau berdiri macam beruang, kalau duduk macam babi. Baru ku uluhi pakane. Enggak pala mancing gue. Kok ngono, Pak? Mabuk iwake.